Tiring bishikatal terno buskango tonai movement for Kokbra Katal calendar release Klaika. Sashala Agotla Press Club Kasha Kokum Pandan Bishing organization Ajopang Ruhi Debroma Katal calendar release Klaika. Katal calendar release Klaizak Mani Lokalagan or Roman script Shanmong Nobo Tishaka organization Ajopang Ruhi Chandra Debroma. 1435 ত্রিপুরা এরা নতুন ক্যালেন্ডার আজকে আপনাদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা রিলিজ করব তার জন্য আপনাদেরকে ডাকা হয়েছে আমাদের ডাকে আপনারা এসেছেন তার জন্য মুভমেন্ট ফর ককবরকের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে এবং আশা করি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই নতুন ক্যালেন্ডার ত্রিপুরা আনাচে কানাচে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যাব এটা মূল উদ্দেশ্য আমরা প্রত্যেক বছর আমাদের এমএফকে অর্থাৎ মুভমেন্ট ফর ককবরকের তরফ থেকে আমরা ক্যালেন্ডার প্রকাশ করি তারই ভঙ্গ হয়ে যাবে এবার সেই ক্যালেন্ডার আমরা 1435 ত্রিপুরা এরা নতুন বছরের ক্যালেন্ডার আমরা রিলিজ করতে চলেছি जों गोबां बिसिआव बिसि ब्रुम ब्रुम दं एमएफके हायाकाबा मुभमेन्ट फर ककबरकनि हिंगै चिनि क्यालेन्डार जों आवगायखाजाबाय दङ दाख्लैबो आबोनि बागैनो दाख्लै 1435 दिन बिसिकातालनि सानामजाक एमएफके बाय क्यालेन्डार जों दिनै आनुষ্ঠাनिकभावे माने रिलिज खायनाय नरनि बखाक्ति नरनि बिसिंति हास्तिनि गोबां जायगायाव अम नुजानानै नथुन एबं नुजागानो होनाय जों खालायो दा आबोनि लगे लगेनो आं फैनाय नरनि बिसिंतिनो যারা दिनैनिया चेनेल नाय दंनाय दिनै कग्न खानाय दंनाय गोबां दाफुंथाय बुहुम संबिधाननि कय बुंनांगौ दिनाव क्यालेन्डार जों बर' माननाय जोंहाबो सायरिनाय एक नम्बरकै खमलुं चक्रें हटेलनि गाहे दङ आरो माननाय ताके जायगा आगरतलानि दिनै फिनान्स सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि आं प्रेसिडेन्ट एजिएस अबरनि एक्टिभ माननाय जों दिनाव नाम्बारनो जों रिरिनाय नर गोरलै मानो এবং নাই মানো আবনো কারিব তাকলাই সারা রাজ্য যেখানে সেখানে ত্রিং পালাই তংলায় বড় নব जों কয়হর आ कमिटिर निथानि नरबो नांखांगाय जोंबाय दिनै खाना सनिनि बिसिङाव गोरोङै हक क्यालेन्डार नाम्बार प्लान मोननाय एतलांफोर सायबानाय बिनि कन्डिसन तामत आपजों रायज्लायखाय सायराय Bureau Report, Chini Khorang.